नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद पंडित श्रीपति आचार्य स्वागत करुच्चे कि आपंकर आज आम जाना निरा टॉपिक जे आम पाठपढ़ा को नहीं अनेक किसी समस्या और तार समाधान जे आज आमर सबुठ बड़ प्रश्न जे पिलांकर पाठपढ़ा जे साधारणतः पिला जदि मन रखुनी ता भीतर स्मृति शक्ति नहीं, चगलामी आशाठू अधिका करुच्ची, डरा चमका अजଣା भय ता भीतर रोचे, सब डरुकुरी रोचे कि डरुकुरा रोचे, बहुत छोट छोट कथार से भूली जा क्यारेक्टर रोचे। ता भीतर अनेक पिला आज बेसी चगल है मोबाइल देखार सिम्पटम जोटा कि अधिक अधिक ता भीतर बुड़ीकी रोचते। आज माँ मैंने भारी मात्रा प्रभावित। तो माँ मैंने आम प्रथम जानी नवा जे केवल जन्म जातक दायी न थाए तापे किसी वास्तुदोष भी रही थाए घर भितर। साधारणतः आम जो घरे रही था आम घर जदि वास्तुटा असजड़ा थाए तले वास्तु को नहीं मध्य पिला भीतर रहिबो एसबु दोष। मुख्य कथा जे आमर वास्तु रे पूर्व दिगर अधिपति रवि, उत्तर दिगर हेले आमर बुध और उत्तर पूर्व जहाँ ऐशान्य दिग ताहा होछि मध्य बृहस्पति। साधारणतः विद्याकारक ग्रह होता तीन जन बुध, बृहस्पति और रवि। रवि जाइथांती इच्छा शक्ति एवं बुद्धि, बुध होइथांती बुद्धिकारक एवं कथबार्तार जो चातुरता ताकू देइथांती एवं स्मृति शक्ति बढ़ी थांते। बृहस्पति हेले विद्या बुद्धिकारक ग्रह जहाँ भीतर इच्छा शक्ति मध्य सृष्टि करि थांते। ये तीनोटी ग्रह जो दिग रही बृहस्पति ईशान्य, बुधंकर उत्तर एवं रविंकर होछि पूर्व दिग। ये तीनोटी दिग जदि आप घर भीतर बिगिड़ी जाइए कि सेठी किछि असजड़ा रही तार मध्य पिला भीतर पाठपढ़ा प्रति जो कहते दृष्टि शक्ति एवं इच्छा शक्ति एवं ता भीतर रहिबा नाही, स्मृति शक्ति मध्य रहिबा नाही। तले हमर हेछि कोन ना मुख्य कथा देखिबे जे जदि ए तीनटा दिगरे आपण घर भीतर जदि लैट्रिन करछन्ती, टॉयलेट किंबा ताको मैला पानी जमीबा किंबा आपण घरर जेते सब अलिया अवर्जन रही किंबा से दिगरे रखिबा, अनेक समय से दिग को जदि आम अजथा आमर जमती सीढ़ी गोटे घर करवा किंबा लैट्रिन घर करवा, से दिगरे स्टोर रूम करवा, से दिगरे आमर अनेक किछि अलिया गदेबा किंबा आपण से दिगरे सबले मैला पानी पानी जमुची, तो से दिग गुड़िक जदि मैला होता है, असजड़ा होता है, ताले से दिगरे केबे भी आपणकर शुभ फल मिलिबो नाही। सेतला मध्य रहिछि जे पिलार स्टडी रूमटा मध्य एई सब दिगरे हबा दरकार। जदि से दिगरे आम जोग ना क्या अनेक समय माँ मैंने कहते आम सहर रोचु, भड़ा घर रोचु, आमर गोटे बखरा, से बखर खाइबा शोइबा रहिबा सबकिछि, ताहले भी आम व्यवस्था करवा कि से दिगरे पिला गोटे पाठ पढ़ार टेबुलटे चेयरटे पकेबा किंबा सेठी से बसिकी पाठ पढ़ू जहाँ तापे शुभंकर रहिबो। मात्र आमर लक्ष्य कत करिथिबे जे आम जदि ए डायरेक्शन रे रंग कंस्ट्रक्शन करि सारिचे, जेमती सेपटे सीढ़ी घर होइछि किबा आपणकर लैट्रिन होइछि किबा सेपटे आपण वेस्ट पानी सोक पिट किंबा आपणकर जो कहती जोटा कहते सेप्टिक टांकी, मैला टांकी, ये सब डायरेक्शन होइछि एई दिगरे, ताहले मते अनेक किछि बाधा सृष्टि हो पिलांक पाठपढ़ा को नहीं। तो सबु समस्यार समाधान रही पृथ्वी रे, एमिति किछि समस्या नहीं जहाँ समाधान नहीं। आम कौन करवा जदि ऐशान्य दिग बिगिड़ी जाइछि, से दिगरे आमर अनेक किछि अलिया आवर्जना कर सारी, आम से दिगरे रंग कंस्ट्रक्शन कर सारी। मुख्यतः से डायरेक्शन हूँ बृहस्पति। बृहस्पति कारक गछ गोटे हूँ देवदारू, आपण कदली, बौल किंबा आपणकर ब्रह्मजस्ती, ये सब वृक्ष को से दिगरे लगेबा मध्य शुभंकर रहिबो। ओवरऑल जगटा को आम स्ट्रंग करने मध्य आंब गछ गोटे रखिबे जहाँकि से दिग मानकरे देवंशी गछ। ता सत्र मध्य से ईशान्य दिगर अधिपति बृहस्पति, तो से डायरेक्शन रे बृहस्पति रंग है हलदिया, ताको हलदिया रंग रे सजई देबे से एरिया गुड़ाक, तो कलर से गुड़ाक येलो कलर देबे मध्य बहुत बेटर हम। ता सत्र सेठी मध्य व्हाइट मार्बल से एरिया को करेबा किंबा आमर चट्टानटा किछि अंश धଳାର टाइल्स पकेबा मध्य अनेक अंश शुभंकर हम। जदि से गुड़िक पारुना ताले आमर घरटीर से डायरेक्शन जोटा कि ईशान्य दिग सब सफा सुतरा रखिबे, जिते सब सजबाज द्रव्य पारिबे से रखिपारे। उत्तर दिग भारी इंपोर्टेंट, जहाँकि धनर दिग, विद्यार दिग, बुद्धिर दिग, सम्मान दिग, से दिगटा जदि बिगाड़ी देइछन्ति
ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନେକର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଢ଼ି ଘରଟା, ସେଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ଟେ ରଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଇଠି ଏମିତିଆ ଯେଉଁ କହିଲି ସୋପ୍ ପିଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ମଇଳା ଟାଙ୍କି ଅଛି, କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ସେଠି ଅଛି, ହେଲେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରତ୍ନ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ସେଠି ପୋତି ପାରିବେ। ସେ ଏରିଆଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ପାରିବେ ଏବଂ କିଛିଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପରଦା କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସେ ଡିରେକ୍ସନରେ କିଛିଟା ଇମେଜ୍, ଯେମିତି ପାଣି ଝରଣାର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଗଛପତ୍ରର ସିନେରୀ, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫଟୋକୁ ସେ ଦିଗରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ନା, ଯଦି ଠାକୁର ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଐଶାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଠାକୁର ଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦିଗ, ତାର କଲର୍ ହେଉଛି ଖଇରିଆ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଅର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଲର୍ ଯେଉଁଟା। ତ ସେ ଦିଗ ଯଦି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଇମେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ପିତ୍ତଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ, ଯାହାକି ପିତ୍ତଳ କଲର୍ର, ସେଠି ମାରିବେ। ତା ସହିତ ସେ ଦିଗର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତମ୍ବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଧାତୁ, ହେଲେ ସେଇଠି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗାତ କରି 2 ଫୁଟ ଘର ଭିତରେ ସେଠି ତମ୍ବା କିଛି ପୋତିବେ। ମଧ୍ୟ ତମ୍ବାର ଗୋଟେ ତାର ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରଖିପାରିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ରବିଙ୍କର, ଯାହାକି ରବି ହେଲେ ରାଜକୀୟ ଗ୍ରହ। ତ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଘରର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖିଆ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେୟାର କରିବା। ଏବଂ ଏଇ 3ଟା ଦିଗ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଯଦି ଅସଜଡ଼ା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଦିଗର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଠି ଅଧିକା ଯେମିତି ମାନେ ଖୋଲା ସ୍ପେସ୍ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସେଇଠି ପିଲାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏଇ 3ଟା ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିଲି, ଯେ ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ଡାଳିମ୍ବ, ଅଁଳା, ତୁଳସୀ, ଏମିତି କିଛି ଗଛ ସେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ତା ସହିତ ପିଲାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ଘରର ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଶାଖ, ଆଷାଢ଼, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର କିମ୍ବା ମାଘ ଏ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କର ସେଠି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପୂଜା କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଦଶବନ୍ଧୁ ଏଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ପିଲାଟିର ପାଠ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବ ସେ ଡିରେକ୍ସନଟା ଅଧିକା ଲାଇଟିଂ ହେବା ଦରକାର, ଅଧିକା ବ୍ରାଇଟ୍ କଲର୍ ବି ରହିବା ଦରକାର, ସଜବାଜ ଟିକେ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅନେକାଂଶରେ ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ଦଶବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟପିକ୍ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।